Yunus 1, Yona 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Now the word of the Lord come unto Yona the son of Amittai, saying, Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. But Yonah rose up to flee unto Tarsis from the presence of the Lord, and on to Joppa, and he found a ship going to Tarsis. So he paid the fare and went down into it to go with them unto Tarsis from the presence of the Lord. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. But the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broke. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Then the mariners were afraid and cried every man unto his God, and cast forth the words that were in the ships into the sea, to lighten it of them. But Jonah went down into the sides of the ship, and he lay and was safe asleep. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. So the shipmaster came to him and said unto him, What meanest thou, O sleeper? Arise, call upon thy God, if so be that God will think upon us, perish not. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Karena mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. And they shout everyone to his fellow, come and let us cast lots that we might know for what cause this evil is upon us. So they cast lots, and the lots fell upon Jonah. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Then said they unto him, Tell us, we pray thee, for what cause this evil is upon us, that is in oppression, and whence comest thou? What is thy country, and of what people art thou? Sahutnya kepada mereka, Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah dan lautan dan daratan. And he said unto them, I am an Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, which hath made the sea and the dry land. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, Apa yang telah kau perbuat sehingga orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan? Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka.
Then were the men exceedingly afraid, and said unto him, Why hast thou done this? For the men knew that they fled from the presence of the Lord, because he had told them. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Then said they unto him, What shall we do unto thee, that the sea may be calm unto us? For the sea frog and was tempestuous. Sautnya kepada mereka, Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. And he said unto them, Take me up and cast on front into the sea, so shall the sea be calm unto you. For I know that for my sake this great tempest is upon you. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Nevertheless, the men rowed hard to bring it to the land, but they could not, for the sea rocked and was tempest against them. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Wherefore they cried unto the Lord, said, We beseech thee, O Lord, we beseech thee. Let us not perish for this man's life, and lie not upon us incarnate blood. For thou, O Lord, hast done as it pleased thee. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkan ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. So they took up Jonah, and cast him far into the sea, and the sea cast from her raging. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Then the men feared the Lord exceedingly, and offered a sacrifice unto the Lord, and made vow. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights.